በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንዓለማት ብፍቅሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘየብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ወንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተጸዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ክርቤል ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብርን ምስጋናን ይኹንና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ይኽበሩን ይመስገኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስም ትልሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 10 ዘሎ ኃይለ ቃል መሰረት ብምግባር ክንመሃር ኢና። ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ግና ሰናይ ዘበለ ኮቶ ኣይጎድሎም ዝብል ኃይለ ቃል እዩ። ዕላማ ናይዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዘመነ ህይወትና ኣብዛን ንብረ ሓጻር ዕምሪ ዘመንና ሙሉእ ግዜና ብምሉኡ ንእግዚአብሔር አምላክ ክንውፊ ይግባአና። ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ዘይሕፍር አምላኽ እዩ። ንሱ ጥራይ ውዕለት ዘይርስዕ አምላኽ እዩ ወገናት። ስለዚ ናይዚ ትምህርቲ እዚ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ዘመነ ህይወትና ቀዳምነት ክንህቦ ዝግባአና እግዚአብሔርን ጥራይ ክኾን ይግባኦ ወገናት። ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ግና ሰናይ ዘበለ ከቶ ኣይጎድሎም። ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምእታውና ብሓደ ታሪኽ ዝሕዝን ታሪኽ ክንጅምር። ሓደ ግዜ ኣባ ኣዳም ኣብ ደብረ እንድርያስ ሰፍኣ ዝመሓላለፎ ትምህርቲ ነበረ። እቲ ትምህርቲ ልክዕ ምዚ ኃይለ ቃል ዝኸይድ ትምህርቲ እዩ። እቲ ፍጻሜ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ኮይኑ ብርግጽ እቲ ዓዲ ኣይዝክሮን እየ። ነገር ግን ክልተ ፍቑራት ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ይመሃሩ ከም ዝነበሩ፣ እቲ ሓደ ብስኮላርሺፕ ካብ ጎረቤት ሃገር ከም ዝመጸ፣ እታ ኣፍቃሪቱ ድማ ኣብቲ ዓዲ ተወላዲት ኮይና ኣጋጣሚ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተራኸቡ እሞ ንነዊሕ እዋን ብናይ ፍቕሪ ህይወት ከም ዝነበሩ ይገልጽ። እቲ ናይ ፍቕሪ ህይወት ንብሎ ዘለና ምናልባት ሕቶ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ፣ በቲ ሕጋዊ ዘይኮነ መገዲ ማለት እዩ። ሞራል ናይዚ ትምህርቲ እዚ ግን ነዚ ሕጂ ኣልዒልናዮ ዘለና ትምህርቲ ይድግፍ ኢለ ስለ ዝሓሰብከ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ዘመን ኣምጽኦ በቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ህይወት ይነብሩ እሞ ከምዚ ሎሚ ንዛረቦ ናይ ፍቕሪ ህይወት ይሕልፉ። ነገር ግን ሓደ መዓልቲ ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣኺሉ እታ ተምሃሪት ናብ ስድራኣ እቲ ተምሃራይ ድማ ናብ ዓዱ ኸዱ። ንሆ ድማ እቲ መዓልታዊ ዝነበረ ርክቦም ንሆ ኣዋርሕ ክሕልፍ ጀመረ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣፍቃር ናይታ ጓል ብናፍቆት ናይታ ኣፍቃሪቱ ተሰነፈ። ንሆ ድማ ናብ ኣፍቃሪቱ ክምለስ እኳ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ እንተሓጨሮ ካብቲ ዝነበሩ ዓዲ ግን ብእግሩ ተበጊሱ ንብዙሓት ኪሎሜተራት ንኣሽሓት ኪሎሜተራት ተጓዒዙ ኣብ ዓዲ ናይታ ኣፍቃሪቱ ይበጽሕ። ንሆ ድማ ብጥሜትን ብኸርተትን ኣብቲ ከተማ ብምብጻሕ ናብታ ኣፍቃሪቱ እትነብረሉ ገዛ ኣምርሐ።
نو دما اب كانشلو نايت افكاري تغزا بصحمو معصو كحكح مني خازب اللبس تسمعه انا خستي بمبال دما نغرا معصو انت خفتت غنا اتي اب اف دغز صن حسب اتقدم حجه تفلطو افكاري ازي كونس طوليغو عريقو دخيمو غسكيلو رخبته ስለዚህ ኩሓቅ ፋይሉካ እንተ ቀረባ ከም ዝኣመሰለ ኣፍቃሪ ኣነ ኣይፈልጥኒ ብምባል ነጸገቱ ካንሾል ለገዛውን ዓጸወትሉ ሞራል ናይዚ ትምህርቲ ዝንታይ ወገናተይ መብዛሕቴና ደቂ ሰባት እንደክም ደቂ ሰባት ኢና ግዜናን መስዋዕትናን እንህብ ደቂ ሰባት ኢና نزيردولنا دك سبات سجانا مس غوسقله ملكعنا مس طولقه اكلاتنا مس دخمه قل حلوم نخطمتنا زي كولو سبات واغا نخفل كاورقتنا ختسونا زي كول سبات نصبه ندلي غنا خلك خابزي هيوت زنمهارو ነገር እንታሊ እንታይ አይፈልጠካኒ ከምዛ መስለ አፍቃሪ የብለይን ዝብል ኃይለ ቃል አዝዩ ልብ ዝሰብር አዝዩ ሞራል ዘወድቅ ኃይለ ቃል ዝወድ ዚና አሽሓት ኪሎሜትራት ተጓዒዙ መጪው ቁርና ሳሒታን ፍርሕና አይራዊትን ግርማና አይጸልማትን ሓሊፉ መጪው ክዕርፍ ዝግብኦ ዝነበረ موسى قبل زغبو زنبره بتا افكاريتو ግን ተخحደ አይፈልጠካኒ ከምዛ መስለ አፍቃሪ የብለይን በበባል ድማ ከሐደቱ ወገናቲ ዓለሙና አና ክሳብ ዘለና ያትፈትወና ዓለሙና አና ክሳብ ዝደለወና ያትፈትወና ሞራልና መስወደቀ መልክዕና መስረገፈ አካልና መስጠውለገ ጉስቅልናና ምስ በዝሐ ከም ዘአመሰለ አፍቃሪ አይፈልጥኒ በመባል ዓለም ካንሾላ አታዓጽወልና ሰባቱን ከይተረፉ ብስተፈላሊ ሞራላዊ ኢኮኖሚካሊ ውድቀት ከጋጥመና ይኽእል ሰባቱን አብሰዓዚ ከም ዘአመሰለ መሓዛ ይፈልጥኒ ከም ዘአመሰለ ዓርኪ ይፈልጥኒ በመባል ክኽድና ይኽእል ናብ ትምህርትና ክንመለስ حانساب مسرعه زيرسع حانساب مسفقره زي كحد حانساب مستمته زي زنق املاخ طراي وغناتي سلازي اتوم نغزابير صبيو غنا اتوم نغزابير املاك زدليو غنا سناي زبله خطو اي غود لومني وغناتي حدا صحف اب محبراو ميدا زنبكو صحفني دحر موتكا معرخ ندي سبات قلطيفهم كم زرسعخا انت تفلطني يركاس غزيخا بمولو مس املاخ محلف كايون يركا زبل تصري بلكي دحر موتنا زذكرنا سب يلن اتوم غزينان ገንዘብናን ዘወፈናሎም ሰባት እቶም ፍቅርና ዝለገስናሎም ሰባት ብቅጽበት ይርሱዕና ስለዚህ ድሕር ሞትና ምሳና ዝነብር ድሕር ቦትና ናይ ዘለዓለም ቤትና ኮይኑ ዝቅበለና እግዚአብሔር እዩ ወገናተይ ስለዚህ ግዜና በሙሉኡ ህይወትና በሙሉኡ ንእግዚአብሔር አምላክ ነውፍ ይግባአና ከይንዕሹ አብዛ ህይወት እዚያ አብዛ ሐጻር ዕምር እዚያ ሰብ ወረተኛ ሰብ ክሳብ ዘለካኒ ክሳብ ዘለኻን ዘለካን ይሰ ነገር ግን እቶም ንእግዚአብሔር አምላክ ዝጽበዩ ግና ሰናይ ነገር ከቶ አይጎድሎም ወገናቴ አቡና ኢዮብ ጥሪቱም ስጠፋ ደቁም ምስመቱ بحمام مستوقع أبغون تطو زبالة أكل عين برون وجناتي
ሰበይቱን ተኾነት ነቲ ኣምላኽ ትብሎ ዘለኻ ክሒድካ ዘይተመውት ብምባል ኣላገጽትሉ ይዕርኽትውን እንተኾኑ ኸምኡ ሰብ እዝስ ገለ ሓጢኣት ደኣ ነይርዎ ኮይኑ እምበር መዓር ክንድዝሎም ዝተቐጽዐ ብምባል ሓመይዎ ኣብ ቅድሚ ኢዮብ ጠጠው ዝበለ ሰብ ኣይነበረን ልቦና ጻድቕ ኢዮብ ንምልዓል ኢዱ ዝዘርግሐ ኣካል ኣይነበረን ወገናተይ ኢዮብ ግና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ብምድላዩ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ብምጽባዩ ሰናይ ዘበለ ኾቶ ኣይጎደሎን ወገናተይ ስለዚ ነዚ ድምፂ እዚ ንሰምዕ ዘለና ካብ ሎሚ ጀሚርና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክንደልይ ይግባአና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክንጽበዮ ይግባአና እንተዘይኮይኑ ጻዕርና ድኻምና ንኾንቱ ክኸውን ወገናተይ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ይሰውር ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክንደልይ ይግባአና ምድላይ ማለት እንታይ ማለት ወገናተይ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ዝደልይዎ ዝነበሩ ሰባት ገለገለ ሰባት እግዚአብሔር ኣምላክ ተኣምራት ኣብዚሑ እንጀራ ይምግብ ይብሉ ስለ ዝነበሩ እዮም ገሊኦም መልክዑ የብህጎም ስለ ዝነበረ ገሊኦም ዘረብኡ የቕንኦም ስለ ዝነበረ ንኽሪእዎ ኢሎም ንእግዚአብሔር ይደልይዎ ነበሩ ገሊኦም ከዓ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ደልዮም ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ከምኣቶም ዶ ክትከዱ ትደልዩ ዘለኹም ኢሎም ሐዋርያት መስሓተቶም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመለሶ መልሲ ጎይታዬ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለካ ካባኻ ሓሊፍና እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ናይ ዘለዓለም ሕይወት ናይ ዘለዓለም ቤትና ናይ ዘለዓለም መዕረፊና ነዛ ንብራዳ ዘለና ሓጻር ዕምሩውን መሳገሪና መሰወሪና እግዚአብሔር ኣምላኽ ወገናተይ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ሕይወትና ኣብ ሙሉእ ዘመንና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ክንደልዮ ይግባአና እቲ ናብኣይ ዝመጽእ እኳ ናብ ግዳም ኣይክድርበኒ ይብለና እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ ዝኣተወ ንግዳም ክወጽእ በተዃሉ ንኽምንጠል ኣይክፈቅድኒ ይብለና ወገናተይ ስለዚ ወገናተይ ኣብ ሕይወትና ጊጋ ኸይንጋገ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ንድለዮ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ናፍቆ ከምቲ ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ዝበልዎ ከምቲ ኢራብ ንዓይኒ ማየት ትናፍቕ ነፍሰይ ንዓኻ ትናፍቃላ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምዓላ ብምባል ንእግዚአብሔር ኣምላክ ዝደልዮ ዝነበረ ኣብ ሙሉእ ሕይወትና ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክንደልይ ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላክ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ድኻታት እግዚአብሔር ኣምላክ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ገዳማት እግዚአብሔር ኣምላክ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ሰናይ ግብሪ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 105:4 ከም ዝብል ኃይለ ቃል ኣሎ ኃይል ክህበኩም ንእግዚአብሔር ኣምላክ ለምንዎ ኣዘውቲርኩም ከ ኣምልኽዎ ድለይዎ ይብለና ስለዚ ኣዘውቲርና ኣብ ቅድስተ ቅዱሳኑ ከነምልኾን ክንደልዮን ይግባአና ኣዘውቲርና ከነምልኾ ይግባአና ወገናተይ ኃይል ክህበኩም ንእግዚአብሔር ኣምላክ ለምንዎ ኣዘውቲርኩም ከ ኣምልኽዎ ይብለና መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 105:4 ከምቲ ሓፍቲ ኣልዓዛር ዝኾነት ማርያም ኣብ እግሩ ስር ኮፍ ብምባል ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ብምምሃር እግዚአብሔር ኣምላክ ክንደልዮ ይግባአና ማርያም ሰሃሬት መክፈልተ ሰናይ እንዘይሃድይዋ ወገናት እቲ ማንም ክምንዛዓ ዘይክእል ሰናይ ነገር ማርያም ሓርያላ ወሕሪ ኣና ድልየትና እግዚአብሔር ኣምላክ ክኾን ይግብኦ ነቢያትን እግዚአብሔር ኣምላክ ደልዮም ወገናተይ ኣብዛ ሃሊኻ ብዘየገድስ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ድለዮ ነቢ ዳንኤል ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጉድጓዳ ናብስ ኮይኑ ናብታ ናብ ምብራቕ ኣቢላ እትጥምት መስኮት ኢየሩሳሌም ብኡ ስለ ዝነበረት እታ ቅድስተ ቅዱሳን ብኡ ስለ ዝነበረት ናብኣ ኣቢሉ ይጽሊ ነበረ ይብለና ሰለስተ ጊዜ ተንበርኪኹ ናብ ኣምላኹ ይጽሊ ነበረ ኣምላኹ ይደሊ ነበረ ይብለና ወገናተይ ኣብ ሕይወትና ኸይንስሓሓት
أبيوتنا سحتت كين فتر هيوتنا ملؤ هيوتنا بملؤ نجزابير أملاك ندليو يقبأنا لومي نجزابير أملاك زيد السبن تعلو دخاي وناتي لا يدخاتات الدخا بمنفسن بسجان زدخي سبي مالتي لومي بوزحات عالم نجزابير أملاك كم بدلا يقواري سنين بوزحات حيالات هاجرات حيالات عالمات بزربلج ليج تتأليفن بتتطبب يلوم እግዚአብሔር አምላክን ዕሽነት ይል ዝቆጥሮ ነገር ንጥበብ ዘዓለም ዚኣ ብምድላዮም እግዚአብሔር አምላክን ገደፎ እግዚአብሔር አምላክ ረስዑ ነትራይ ዘላለም ህይወት በግዚያዊ ህይወት ቀየርዎ ስለዚህ ወገናተይ እትስተውዕል ከስተውዕል ይግቦ ኣብዝ ጉዳይ ዚ እትዝርዳ ክርዳ ይግቦ ኣብዝ ጉዳይ ዚ እግዚአብሔር አምላክ እንደሊ ይግባአና ንሱ ዘይሕፍር አምላኽ كابتا قديمنا زرعنا يا تاريخ زغفي يلا كم زعامسل سب أيفلتني كم بال زعبك عن زاي اللون ذناتي سلازي نهيو أبي وثنا ملو نجزاير أملاك كندلي قبعنا أنا بس يسؤونني تأمينيهم نجزاير زلي وقلنا سناي زبلخوتو أيقول لهم يبلنا أبز معرف زمالتي أنا بس يتأموني نجزاير زلي وقنا سناي زبلخوتو أيقول لهم يبلنا كما أن أبي إسحاقياس معرف 4:30 حدا بتوم نجزاير زبيو قنا حيلهم يحدث كم نسري بخنافهم يديبو يقويمو أحلولن يخدمو أيدخمون يبلنا سلك علاتو سم እግዚአብሔር أملاكنا زخبرنا نستمسجن يقول سلزو جناي أبزخ نستوعلي يبقى እግዚአብሔር أملاك كل جزي خندلي يبقى كم أنا بسيرك معرف كل تقول عسرته كم زبل هيلك على الله إسكان دحري تمليسكم نتنايت أنت ولا دحزبو أب እግዚአብሔር أملاك استأمن نسب موز حفرة وهيوتو ملؤ እግዚአብሔር أملاك زخبر مو استحرق ويكان እግዚአብሔር أملاك تصويعو ملسي زساندو ريقهم تفلطيب لنا أبونا سيراك أيرأنا سلازي أتي وحس غارانت زلو دليتنا كملسلنا زخل عصفن دربن غيرو كملسلنا زخل أملاك زيرس أملاك أنكوايز قبرنايو بوشتنا زحسبنا يسناي نقر زيرس أملاك كل نقراتنا زقوطرلنا أملاك برجق أماي كواخي ترفت ندخاتات انتهيبنا عصب زقوطرلنا أملاك كل جزي نعوخ ندلي يقبأنا وتم نجزاير رزق بيقنا حيلهم يحدث كم نسري بخنافهم يديبو يقويمو أحلولن يخدمو أيدخم يبلنا نجزاير مصباي معرخن دي تعومو خانو مقارت كم زلوه نرئلنا مودعتها بز تقصزي خنفال علينا مزبور داويت معرف 37 فقدي إسران حموشتن نيبونا زماراي داويت زقر مسكر زدنق مسكر نشتو نبركو أرجي خان يخو جناخه صادق تحديقون زرقون جرا خلمون كتو أيرا أخون يبلنا نشتو نبركو أرجي خان يخو جناخه صادق تحديقون زرقون جرا خلمون كتو أيرا أخون يبلنا وقتم እግዚአብሔር أملاك زدلي سبات تحديقهم كم زي فلت ترسيعهم كم زي فلت بأملاك أبونا كبر داويت يمسكر الله أنكواين الصوم زرقو خي ترف زرقهم كي ترف خمز بارخ سلزو جناتي لفلاي ميجي متى تقصنا خن ملس توم እግዚአብሔር أملاك زدلي وبنا سناي زبل خطو أيقول لهم يولنا أول أنا بس يسونني يتأميني يولنا نجزاير أملاك زدليو نجزاير أملاك زبيو وجنا سناي زبل خطو أيقول لهم نزنا برنا جزي باريخون كأديسون سلزحبنا كبرن مسجانان أمل خون وداسي سجدتن
ንዕኡ ንበይን ይግባእ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።